नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जुमे के रोज मुज़ाकरात होने वाले थे, तो आज से मुज़ाकरात की नशिस्त क्यों नहीं हो सकी? और अब से कुछ देर पहले अमेरिकी नायब सदर की जानिब से ईरान को क्या धमकी देते हुए वो पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं मुज़ाकरात के लिए, ये भी बताएंगे। और ईरान ने पाकिस्तान से क्या डिमांड किया है मुज़ाकरात के दौरान, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले इसकी मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 10 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आज 10 अप्रैल बरोज जुमे से बाकायदा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की पहली नशस्त यहाँ से शुरू करने का ये प्लान तैयार हो चुका कि मुज़ाकरात का आगाज जुमे से होगा, लेकिन आज ये मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो सके। यूं मुज़ाकरात की पहली जो नशिस्त है वो हफ्ते के रोज से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। इसकी वजह क्या है, ये जानने से पहले हम तरीकार पर बात करेंगे कि मुज़ाकरात कैसे होंगे। सबसे पहले दोनों जो वफूद हैं, अमेरिका और ईरान के, इनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ एक अहम मुलाकात होगी। उस मुलाकात के बाद फिर दोबारा जब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा तो दोनों अलग-अलग के कमरों में मौजूद होंगे और वहाँ से पाकिस्तानी जो हुक्काम हैं वो इनके लिए फ़ैसिलिटेट करते हुए एक दूसरे के पास अब इनका मौक़िफ़ को पहुँचाया जाएगा। यूँ मुज़ाकरात को आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि मुज़ाकरात को 2 वीक्स तक भी लेके जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इस वक़्त मुज़ाकरात यानी सीज़ फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान की जानिब से आखिरकार क्या वजह बनी कि क्यों अचानक ये मुज़ाकरात की आज नशिस्त नहीं हो सकी? नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से जब सीज़ फायर का आगाज़ हुआ और फिर जुमे को मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के हवाले से बाकायदा ये कंफर्म किया गया, तो उसके बाद लबनान में इसराइल की जानिब से होने वाली बमबारी के बाद ईरान ने पाकिस्तान को ये वाज़ेह कर दिया कि देखें, हम सीज़ फायर के बाद हमारी तरफ से हमने कोई अटैक नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद लबनान में ये अटैक जो हो रहे हैं ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और ईरान के प्रेसिडेंट से लेकर पासदान इनकलाब की जानिब से भी ये वाज़ेह किया जा चुका है। अब उसी दौरान ही पासदान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने अब तक जंगबंदी के दौरान किसी भी मुल्क की जानिब कोई हमला नहीं किया है। पासदान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि अगर हमले की रिपोर्ट्स हैं तो वो सह्यूनी हुकूमत या फिर अमेरिका का काम है और ईरानी अफ़वाज किसी हदफ को हमने निशाना अभी तक नहीं बनाया है। अगर हमने किसी भी हदफ को हमने निशाना बनाना हुआ तो फिर हम बड़ी जुर्अत के साथ ये ऐलान भी करेंगे कि ये हमने किया है। यूँ वाज़ेह किया गया कि हमने सीज़ फायर के बाद जो है हमने ये बात नहीं की है और हमने कोई ऐसा अटैक किया है। और उस पर जो है ईरान की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया कि हमने अटैक इसलिए नहीं किया है कि ये मुज़ाकरात इस वक़्त पाकिस्तान करवा रहा है। तो हम इसमें कोई भी ऐसी अपनी तरफ से जो है वो गलती या फिर कोई सी हम हरकत नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारा बरादर मुल्क यानी पाकिस्तान की कोशिशों को जो है सबूताश कोई करने की साजिश किसी की वो कामयाब हो सकें। यूं ईरान ने तो ये वाजे कर दिया। उसी दौरान जो लबनान का मामला था उस पर वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लबनान का मामला जो है मुज़ाकरात के दरमियान मौजूद है, लेकिन इसराइल ने ये उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, हम लबनान से बराह रास्त जो है वो बातचीत करेंगे। अब इसी दौरान ही ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तानी हुक्काम ने अब ये भी कहा है कि हमें अमेरिकी हुक्काम पर उस तरीके से हमें ट्रस्ट पहले भी नहीं था, तो ना अब हमें ट्रस्ट है, क्योंकि ये मुज़ाकरात के दौरान कोई ना कोई शरारत इनकी जानिब से की जाती है, तो लिहाजा हम इन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ईरान की जानिब से पाकिस्तान को वाज़ेह किया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये मुज़ाकरात, ऐसा लग रहा है हमें पहले की तरह, ये रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए जंग के दौरान खुद को वो ये सब कुछ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुमकिन है कि इसके बाद ये किसी वक़्त भी कोई अटैक दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये जंग के दौरान जो है अपनी दोबारा जो है वो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपनी पोजीशंस दोबारा जो है वो बहाल करने के लिए ये हरबे इनके हो सकते हैं। हम किसी सूरत इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये भी पाकिस्तान ईरान ने कहा है कि हम जंग को हम परमानेंट बंद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीज़फायर चंद दिनों के लिए हो और फिर दोबारा जंग का आगाज़ हो। ये ईरान ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अब इसी दौरान ही ईरान की जानिब से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान से ये कहा गया है कि भई हमें चीन की बाकायदा गारंटी चाहिए। पाकिस्तान को ये वाज़ेह कहा गया कि चीन हमें गारंटी दे दें कि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये कामयाब होंगे और सीज़ फायर जो हैं और उसके बाद जंगबंदी जो है वो बिल्कुल हमेशा के लिए होगी। ये बाकायदा इस वक़्त पाकिस्तान से ईरान की जानिब से ये डिमांड इस वक़्त किया जा चुका है। अब इसी दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से यकीन दहानी ईरान को करवाई जा चुकी है और उसके बाद ये इत्तलात अब मौसूल हो रही हैं
کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس وقت باقاعدہ وہ امریکی وفد کی سربراہی کے لیے میری لینڈ سے پاکستان کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ روانہ ہونے کے دوران ایئرپورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی گائیڈ لائن لے کر مذاکرات میں حصہ لینے میں جا رہا ہوں، امید ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایرانی قیادت نے نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، چالاکی کی کوشش کی، تو پھر امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی اور وہ ایران کے لیے کسی صورت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ یوں اس وقت ناظرین امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پاکستان کی ثالثی میں یعنی کل بروز ہفتہ جو ہے یہ باقاعدہ پہلی نشست کا آغاز ہوگا، اور امریکی وفد میں اس وقت جو ہے ناظرین جے ڈی وینس نائب پریزیڈنٹ اور نمائندے خصوصی مشرق وسطیٰ جو ہے سٹیوٹ کوف جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جریڈ کشنر جو ہیں وہ اس سے مذاکراتی سیشن کا حصہ ہیں۔ ایران کی جانب سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کلیباف جو ہے وہ اس مذاکراتی نشست کا حصہ ہوں گے۔ اب اسی دوران ہی یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو کامیاب بنا سکیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ اپنی شرطوں پر مذاکرات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ایران اس حوالے سے کسی صورت قابل وہ کنٹرول مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے بھی ریلیف ملنا چاہیے، اور ہم کسی صورت جو ہے امریکہ کو وننگ پوزیشن پر اس جنگ سے باہر جانے کے لیے اس طریقے سے موقع نہیں دیں گے۔ اور ایران کے لوگوں کے اندر بھی اس وقت یہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں ہو رہے، تو یہ ہمارے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے کوششیں اس حد تک تیز ہو چکی ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں مکمل طور پر جو ہے سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے، اور بالخصوص اس وقت ریڈ زون کے ایریا پر جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے، F6 F7 تک جو ہیں مکمل طور پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے، اور بالخصوص جو شرعی دستور ہے وہاں پر اگر کوئی بھی گاڑی انٹر ہوتی ہے تو سوائے ملازمین جو وہاں گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کے علاوہ کسی کو جانے کی پرمیشن اس طریقے سے نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں مذاکرات کہاں نشست ہوگی مذاکرات کی، اس حوالے سے بھی جگہ کو بھی ابھی تک جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ یوں ابھی تک ایرانی حکام بھی اس طریقے سے مذاکرات کے لیے پاکستان میں اپنے آپ کو اس طرح انگیج کرنے کے لیے جو ہیں وہ اس طریقے سے سیریس تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ یقین نہیں ہے کہ ہمیں اس طریقے سے کامیابی مل سکے۔ اب دوسری جانب ابنائے ہرمز کی جانب کے حوالے سے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ جو انتظامات ہوں گے وہ ایران ڈیفائن کرے گا ابنائے ہرمز کو لے کر۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہرمز کو مکمل طور پر کھولا جائے، تو یہ ایران تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اب اسی دوران ہی ایران کی ایک بڑی کامیابی یہ دیکھیں کہ فرانس اور اٹلی نے بھی بحری جہازوں کو اپنے ہرمز سے گزارنے کے لیے براہ راست ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے۔ یوں مذاکرات کی پہلی نشست جس طریقے سے دھمکیاں دونوں سائٹوں سے اس کو دی جا رہی ہیں، بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور یہ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے کامیاب بنانے کے لیے اس لمحے تک جو ہے مذاکرات پہنچا چکے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان پر مرکوز ہے کہ پاکستان کیسے اس کامیابی کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔